بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم أعزائي التلاميذ. صفحة رقم 30 نص. صفحة nous lisons pour comprendre. Jugurtha contre Métellus. Métellus, consul romain d'Africa, mène un combat contre Jugurtha, roi de Numidie et redoutable chef de guerre qui veut chasser les Romains d'Afrique du Nord. Donc, Naya, Métellus, c'est un consul romain. سوف يقوم بمعركة un combat contre Jugurtha ضد Jugurtha يعني contre Jugurtha اللي كان ملك نوميديا et c'était un roi redoutable chef de guerre qui veut chasser les Romains d'Afrique. كان يعني ملكا قويا وشجاعا وصارما وكان يعمل على طرد الرومان من إفريقيا الشمالية. Quand Jugurtha voit les derniers rangs de l'armée de Métellus dépasser son avant-garde, il fait d'abord occuper la montagne d'où le consul romain vient de descendre pour l'empêcher d'y retourner. إذا هنا راه يوصف مجريات المعركة والتكتيكات اللي كان يقوم بها الملك Jugurtha لكي يدافع على الأرض. إذا قال لك quand Jugurtha voit les derniers rangs de l'armée لما كان يشوف الصفوف الأخيرة تاع الجيش تاع ميتيليوس dépasser son avant-garde يعني كانت يعني تتقدم l'avant-garde يعني للمقدمة. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait d'abord occuper la montagne يعني كان يشغل يعمر الجبل d'où le consul romain vient de descendre اللي نزل منه الكونسول هذاك تاع الرومان pour l'empêcher d'y retourner لكي يمنعه من لكي يعود إلى ذلك الجبل. Puis donnant le signal les Numides attaquent à droite. ثم يعطي إشارة النوميديين كانوا يهاجمون يمين à gauche à droite يهاجمون يعني يمين ويسار pour bouleverser nos rangs لكي يربكوا الصفوف نتاع الجيش تاع العدو. Nos soldats qui se portent contre l'ennemi يعني الجيوش هنا هو يحكي على الجيوش تاعهم. nos soldats يعني الجيش العساكر نتاعنا qui se portent contre l'ennemi اللي كانوا يحاربوا يعني في العدو déconcertés يعني مرتبكين كانوا في ديك الأثناء مرتبكين بسبب ماذا؟ بسبب الخطة اللي كانوا يحاربوا بها الجيوش تاع Jugurtha. par le désordre qui règne dans le combat كانوا مرتبكين من الفوضى يعني كان هذاك الخطة أربكتهم وخلقت نوع من الفوضى في المكان تاع المعركة. ni gagne que d'être blessé يعني فيها الجرحى بزاف. Jugurtha avait en effet recommandé à ses cavaliers chaque fois qu'ils seraient attaqués par les Romains de fuir dans les directions opposées يعني Jugurtha avait en effet recommandé à ses cavaliers يعني وصى les cavaliers الفرسان تاوعه chaque fois qu'ils seraient attaqués par les Romains كل ما يكونوا مهاجمين من طرف الرومان كي يهربوا de fuir dans les directions opposées يهربوا في الاتجاهات المعاكسة. Ainsi les Numides s'ils ne pouvaient pas empêcher les Romains de les poursuivre profiter de leur supériorité numérique. بهذه الطريقة النوميديين حتى ما يقدروش يمنعوا الرومانيين باش يلاحقوهم على الأقل كانوا في هذه الحالة بروفيتي سيتادير يستفيدوا من العدد تاعهم اللي كان أكثر من العدد تاع الرومان pour les forcer à se disperser et pour les attaquer. بهذه الطريقة يجبرونهم على التبحثر يتبحثرون وفي هذه الحالة يقدروا يهاجموهم pour les attaquer ensuite en les encerclant يحيطون بهم يعني يسركلوهم ويهاجموهم. Enfin ils se repliaient en empruntant la colline car leurs chevaux ils se repliaient يعني كانوا ينسحبوا ils se repliaient en empruntant la colline يعني ينسحبوا بحيث يروحوا من جهة الهضبة يروحوا يطلعوا من جهة الهضبة car leurs chevaux étaient habitués au broussailles يعني لأن هذا الأحصنة نتاعهم كانوا
كانوا معتادين على المكان، يعني يعرفوا الأمكنة، يعرفوا كيفاش يهربوا، كيفاش يطلعوا، كيفاش إذا كانوا خبيرين بالمكان لأنه كان أرضهم. طونديس كو لي نوتخ بالمقابل نتاوعنا، باسكو راه يهدر هذا روماني، راه يهدر على لي كافاليي تاوعهم، سو اورتي او ديفيكولتي دان تيران اترونجي، كانوا يتصادموا بصعوبة مكان غريب، يعني ماشي مكانهم. إذا دابخي سالوست لا غير دو جوغورتا لي بال لتر، إذا هذا سالوست هو اللي كان يحكي. سي ان هيستوريان رومان. جو فيريفي ما كومبريهنسيون دو تكست. إذا أراقب فهمي للنص. Quelles sont les deux armées qui s'affrontaient؟ إذا هنا فهمنا من هما الجيشان، deux armées معناتها الجيشان qui s'affrontaient يعني اللي كانوا يتواجهان. إذا فهمنا باللي هنا كاين زوج تاع لي زارمي، زوج تاع الجيوش، اللي هو الجيش الروماني والجيش نتاع جوغورتا يعني الجيش النوميدي. إذا الجيش الروماني والجيش النوميدي. Présente les chefs des deux armées. قال لك قدم الرؤساء نتاع الجيشين، القائدان تاع الجيشين. اذا القائد تاع النوميديين هو جوغورتا، والقائد تاع الرومانيين هو ميتيلوس. Troisièmement, dans quel but Jugurtha fait-il occuper la montagne؟ يعني لأي هدف جوغورتا كان يشغل يعني يعمر الجبل؟ علاش كان يعمر يحتل الجبل ويعمره؟ إذا نشوفوا هنا il fait d'abord occuper la montagne d'où le consul romain vient de descendre. يعني كان كي يشوف الكونسول هذاك تاع الرومان، القائد الروماني ينزل من الجبل هو يعمره. لماذا؟ باش يمنعه باه يعاود يرجع له، pour l'empêcher d'y retourner، باش ما يعاودش كي حب داك تاع الرومان يعاود يطلع للجبل يتحصن بالجبل، يلقاه مملوء، يلقاه مشغول بالجيش تاع جوغورتا. السؤال الرابع، celui qui rapporte les événements de cette bataille est numide ou romain؟ يعني هذا اللي راه يحكي qui rapporte les événements يعني اللي راه يسرد في الأحداث تاع هذه المعركة de cette bataille. قال لك هل هو نوميدي أو روماني؟ إذا هو روماني d'après Sallust. كيماش إذا d'après Sallust la guerre، إذا Sallust هذا c'est un romain. justifie ta réponse à partir du texte، يعني اثبت ولا برر من خلال النص باللي هذا روماني. او اذا كاين عبارات وين يقول لك مثلا bon puis donnant le signal l'ennemi d'attaque à droite à gauche pour bouleverser nos rangs لكي يربكون صفوفنا. nos soldats يعني الجيوش تاعنا déconcertés par le désordre qui règne dans le combat, ni gagne que d'être blessé, recommande à ses cavaliers, et ainsi de suite. إذن هنا راه يهضر على حاجة تاعهم. par exemple que les nôtres se heurtent. إذن هادو هما les expressions qui justifient cette réponse. Cinquièmement, quels sont les mots et expressions qui montrent que l'armée romaine est en difficulté؟ ما هي الكلمات les mots et les expressions يعني العبارات التي تبين que l'armée romaine، تبين أن الجيش الروماني est en difficulté، راه في صعوبة. إذن مثلا يقول لك les retourner puis donnant le signal humide à gauche pour bouleverser nos rangs. إذن هذه bouleverser يربكون صفوفنا. عندنا تاني nos soldats qui se portent contre l'ennemi déconcertés يعني مرتبكين. le désordre qui règne dans le combat, n'y gagne que d'être blessé. ماذا أيضا voilà هادو هما. أيضا تاني هنا لما يقول لك on faillit se replier en empruntant la colline car leurs chevaux étaient habitués aux broussailles tandis que les nôtres se heurtaient aux difficultés d'un terrain étranger. إذا هادو عبارات يعني يقول لك هنايا باللي هما الأحصنة نتاعهم والفرصة نتاعهم معتادين على المكان. في المقابل طونديس كو لي نوتر، في المقابل نتاعنا لي نوتر نتاعنا سو اورتي يعني يتصادمون او ديفيكولتي دان تيران اترونجي، يتصادمون بصعوبة هذا المكان الغريب، المكان ما يعرفولاش. سؤال رقم 6 عفوا. إذا السؤال رقم 6 قال لك جوغورتا est un fin tacticien.
Quel ordre donne-t-il à ses cavaliers? يغورتا قال لك est un fin tacticien. tacticien جاي من تكتيك. تكتيك يعني نقولوا عنده تكتيك في راسه، يعني بارع في التكتيك الحربي مثلا في الخطة الحربية et tout ça. quel ordre ما هو الأمر الأوامر يعني donne-t-il à ses cavaliers؟ وهو الأمر اللي عطاه للكافالي نتاوعه. إذن bon هنايا نحوسو puis donnons le signal nos soldats qui se portent contre l'ennemi bon alors les ordres qui rentrent dans le combat ni d'être Jugurtha avait en effet recommandé voilà recommandé يعني أوصى بنصيحة يعني أعطى أمر أو أوصى à ses cavaliers chaque fois qu'ils seraient attaqués par les Romains de fuir dans des directions opposées يعني كل ما يشوفوا رواحهم مهاجمين من طرف الرومان يروحوا يعني نقولوا احنا ينتشرون ويتوجهون في اتجاهات معاكسة يعني واحد يروح للشمال واحد للجنوب واحد للشرق باش هكذا يخربطوهم وما يقدروش يسيطروا عليهم. سابعا dans la dernière phrase il est écrit qu'un élément de la nature joue en faveur des Numides يعني قال لك في الجملة الأخيرة كاين élément يعني عنصر تاع الطبيعة جو en faveur يعني لعب لصالحهم يعني لصالح النوميديين. كالي cet élément قال لك كاين عنصر طبيعي كان في صالحهم à leur faveur. ما هو؟ إذا الجملة الأخيرة نحوسوا عليها باش نعرفوا. إذا الجملة الأخيرة تبدأ منا enfin ils se repliaient en empruntant la colline car leurs chevaux étaient habitués aux broussailles tandis que les nôtres se heurtaient aux difficultés d'un terrain étranger. إذا l'élément naturel هو le terrain. التيران هنايا يعني المكان هما كانوا معتادين على المكان كانوا يعرفوا المكان جيدا يعرفوا وين يختبئوا وين يروحوا وين يهبطوا وين يطلعوا. في المقابل الجيش الروماني كان يتصادم بصعوبة في هذا التيران في هذا المكان. إذن العنصر الطبيعي هو لو تيران. نقولوا l'élément de la nature qui a joué en faveur des Numides et que leurs chevaux étaient habitués aux broussailles يعني كانوا كيفاش نقولوا محتادين على المكان. هذا فيما يخص بون. هنا قال لك جو كومبليت لو تابلو ا بارتير دو تكست يعني املا هذا الجدول من خلال النص. الجدول واش فيه لا تاز عطاوها لنا جوغورتا تاع ريدوتابل الشيف دو غير argument يعني ما هي الحجج اللي تبين هاد لا تاز اللي تدعم هاد لا تاز. اذا كاين بزاف نشوفوا في النص. اذا ما هي يعني كنقولوا حنايا الادله اللي تدل بلي حقا جوغورتا كان غدوتا يعني شجاع. نقولوا مثلا اذا نعرفوا كيما لو تكست ارغيومونتاتيف فيه دي كونيكتور. باغ اكزومبل حنا عندنا دور تبدا d'abord il occupait la montagne où le consul romain vient de descendre pour l'empêcher d'y retourner. إذن هنا هذه الأولى argument الأول. argument زوج puis donnant le signal les Numides attaquent à droite à gauche pour bouleverser nos rangs. Nos soldats qui se portent contre l'ennemi déconcertés par le désordre qui règne dans le combat. بعد عندنا après عندنا alors bouleverser nos rangs nos soldats صح هايله. Jugurtha en effet إذن en effet تاني c'est un connecteur. Jugurtha en effet avait en effet recommandé à ses cavaliers chaque fois qu'ils seraient attaqués par les Romains de fuir dans des directions opposées. عندك ainsi تاني c'est un كونيكتور تاني نقولوا انسي صح لي ليميت. هنا راه يشرح من بعد عندنا في الاخير enfin il se replie en empruntant la colline حتى الاخر تاع لا فراز. اذا هادو هما لي زارغومون دوك نكتبهم لكم من بعد. pour conclure lorsqu'on veut comprendre un événement on peut s'appuyer sur le récit d'un témoin son point de vue et ses arguments. يعني لما نحبوا نفهموا حدث نفهموه
نقدروا نعتمدوا على مقال نتاع شاهد ان تيموان رأيه يعني نظرة أو رأيه والحجج اللي قدمها. هذا فيما يخص الصفحة رقم 30. شوفوا الصفحة رقم 31. Alors, nous nous entraînons à lire. نتدرب على القراءة. Je choisis عفوا الباج تاع الكتاب باسكو هنا ما نشوف مليح. bon j'approfondis ma compréhension يعني أتعمق في الفهم نتاعي. premièrement petit 1 je choisis la bonne réponse. أختار الجواب الصحيح. Jugurtha avait recommandé à ses cavaliers de battre en retraite à chaque fois qu'ils seraient attaqués par les Romains. إذا قال لك car ces derniers étaient puissants لأن هؤلاء كانوا أقوياء de peur d'être blessés أو كانوا خايفين ينجرحوا ou bien pour forcer l'ennemi à se disperser. إذا la réponse هي كيما شفنا في le texte c'était la réponse هي Jugurtha avait recommandé à ses cavaliers de se battre en retraite à chaque fois qu'ils seraient attaqués par les Romains pour forcer l'ennemi à se disperser. باينة باللي voilà باش يجبرونهم على التفرق. السؤال الثاني au médon du dictionnaire je choisis parmi les mots suivants ceux qui définissent le mieux Jugurtha. نستعين بالقاموس لكي أشرح هذه الكلمات ونشوف شكون من بين هذه الكلمات اللي راح توصف لي Jugurtha يعني يغورتا. كاين كرانتيف. إذا كرانتيف معناتها متخوف كرانتيف. كاين ورانا كاين استراتيجي يعني استراتيجي يعني عنده الاستراتيجية. كاين فابل يعني ضعيف. تكتيسيان كما فهمنا عنده فنون الحرب والتكتيك الحربي. بارع يعني كوليغو منفعل. امباسيون غير صبور. اورغانيزي منظم. كوراجو يعني شجاع. إذا من بين هادو كامل واش ندو مثلا استراتيج ندو tacticien, ندو organisé ou ندو أيضا courageux. Troisièmement, quel est l'articulateur utilisé pour annoncer la fin du texte? إذا l'articulateur شوفوا النص باش نعرفوه. إذا l'articulateur utilisé هي enfin. Voilà, c'est enfin pour annoncer la fin du texte. شوفوا السؤال الرابع. Si tu devais qualifier les Numides إذا كان بإمكانك أنك توصف النوميديين quel adjectif أي صفة utiliserais-tu أي صفة تستعملها باش توصف النوميديين. مثلا نقولوا باللي les Numides sont courageux sont braves sont vaillants etc. يعني صفات تاع الشجاعة والقوة إلى غير ذلك. Sixièmement, en t'aidant de la carte, cite les villes qui appartenaient à la Numidie. إذا استعين بهذه الخريطة وسمي المدن التي كانت تنتمي إلى نوميديا. المدن لازم نكبروه مليح ما يبانش هنا. سوف أستعين بالكتاب عفوا يلالو باسكو ما يبانش. إذا كاين إيكوزيوم. إذا إيكوزيوم هي ألجي. كاين كويكول جميلة. كاين سيختا قسطنطين. كاين زاغاستا سقراس. كاين تيفست تبسا. كاين إيبون بون. كاين لامبيز. كاين تيبازا. كاين سيزاريا ولا مش عارف شرشال. إذا هذه ما بانوش بزاف. Dernièrement, j'enregistre ma voix pour l'écouter. أسجل صوتي لكي أسمعه. Je choisis un passage du texte qui me plaît. أختار جزء من النص اللي يعجبني. Je le lis en enregistrant ma voix sur mon téléphone ou un dictaphone. يعني أسجل في الهاتف ولا في المسجل. Je le réécoute. أعيد استماع إليه et je me corrige وأصحح. بعد éclairage يعني توضيح. Généralement, la thèse est présentée dans l'introduction du texte. يعني قال لك عموما لا thèse يعني وجهة النظر الأطروحة تاع الكاتب تكون في المقدمة dans l'introduction في un texte argumentatif. Elle réaffirme
elle est réaffirmée يعني نعاودو نثبتوها في لا كونكلوجن يعني في الاستنتاج. il existe différents types de thèses قال لك يوجد انواع من لي thèses الاطروحات يعني كاين لا thèse explicite هي لا thèse اللي قريناها ديجا يعني الواضحه l'auteur exprime ouvertement son opinion au début et à la fin du texte اللي نعرفوها. كاين لا thèse implicite implicite نقولوا حنايا يعني كما نحكموا بالمعنى اذا تكون ضمنيه تكون طرح يعني ضمني يعني ما يكونش واضح باين كاع بصح تكون شغل يشير الى فكره ما. ولا تيز ادفيرس يعني الاطروحه المعارضه يعني هي اللي اوبينيون سوزونتوند يعني كي نقولوا حنا كلون كومبا يعني كلون كونتست يعني الاطروحه اللي راني نتناقض معاها. مثلا لما نتكلم على موضوع مثلا مثل التدخين لو طابا التبغ مثلا ما غاديش نقول حاجه مليحه هذه في لا تيست تاعي نقول مثلا مضر بالصحه ليس جيدا. اذا هذه سي اون تيست كما نقولوا حنا ادفيرس ونجيب لي زارغومون تاعي يعني الحجج باش نثبت صحه هذه الاطروحه تاعي. هذا فيما يخص صفحه 30 31. اذا اضرب لكم موعدا في الحصه القادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إذا عفوا أولا بالنسبة للأجوبة تاع الصفحة 30 السؤال الأول les deux armées qui s'affrontent sont l'armée numide et l'armée romaine. Deuxième question, Jugurtha le chef des Numides et Mitullus le chef des Romains. Mitullus ou le chef des Numides هو Jugurtha. Jugurtha fait occuper la montagne par son armée pour empêcher Mitullus d'y retourner. Quatrièmement, celui qui rapporte les événements est romain. Et c'est l'auteur du récit يعني اللي راه يتكلم هو الكاتب نفسه سالوست. Ce qui justifie cette réponse هما l'utilisation des mots suivants nos soldats, nos rangs, les nôtres. Cinquièmement, les mots et les expressions qui montrent que l'armée romaine est en difficulté يعني العبارات الكلمات التي تدل باللي الجيش الروماني راه يعني في ظروف صعبة. عندك كلمة déconcerté يعني مرتبكين par le désordre ni gagner que d'être blessé. وأيضا les nôtres se heurtaient aux difficultés d'un terrain étranger. S'agissant Jugurtha dans l'ordre à ses cavaliers de fuir dans des directions opposées. Septièmement, l'élément de la nature qui a joué en faveur des Numides et que leurs chevaux étaient habitués aux broussards. إذا هذا فيما يخص لو تابلو à remplir, à compléter. La thèse هي عطاوها لنا Jugurtha un redoutable chef de guerre. Les arguments هما il fait d'abord occuper la montagne d'où le consul romain vient de descendre pour l'empêcher d'y retourner. أيضا puis donnant le signal les Numides attaquent à droite et à gauche pour bouleverser les rangs. Aussi Anna Jugurtha avait en effet de recommander à ses cavaliers chaque fois qu'ils seraient attaqués par les Romains de fuir dans des directions opposées. والتالية enfin إذا بتبدأ من enfin حتى آخر النص. La réponse التالية nous nous entraînons à lire صح. J'approfondis ma compréhension. إذا السؤال الأول جاوب تاع Jugurtha avait recommandé à ses cavaliers de battre en retraite à gauche à chaque fois qu'ils seraient attaqués par les Romains pour forcer l'ennemi à se disperser. Deuxièmement السؤال الثاني les mots qui définissent le mieux Jugurtha هما stratège, tacticien, organisé et courageux. Troisièmement l'articulateur utilisé pour annoncer la fin du texte هي enfin. وثم quatrièmement pour qualifier les Numides j'utiliserai comme adjectif qualificatif courageux et brave. Cinquièmement les villes qui appartiennent à la Numidie على حسب la carte géographique هي إيكوزيوم يعني Alger, Cuicule يعني جميلة, Cirta Constantine, Zagasta سقهراس, تيفستي تبسا, إيبون بون يعني عنابة, لامباز وعندنا تيبازا وهذه الأخيرة شرشال. إذا هذا فيما يخص الأجوبة. والسلام عليكم.